Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Welcome to all Bhagavan's devotees from all over to Washington DC for this part of our Bhagavan's 72nd Aradhana celebrations. My name is Uma Santosh. Let's start the celebration with an invocation Neela Ravinda composed by Kavyakanta Ganapati Muni by Nitya Ramanan. नीलारविन्द सुकृदा सदृशं प्रसादे तुल्यं तथा महसि तोयज बान्धवेन नीलारविन्द सुकृदा सदृशं प्रसादे तुल्यं तथा महसि तोयज बान्धवेन ब्राह्म्यां स्थितौ तु पितरौ वटमूलवासं संस्मरयन्तम् अचलं त्वम् अनुस्मरामः ब्राह्म्यां स्थितौ तु पितरौ वटमूलवासं संस्मरयन्तम् अचलं तम् अनुस्मरामः Next, a reading from Paul Brunton's book, A Search in Secret India by Santosh. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Friends, today my reading is from Paul Brunton's A Search in Secret India. Born in 1898, Paul Brunton traveled extensively in the East and published 13 books between 1935 and 1952. He is generally recognized as having introduced yoga and meditation to the West. I skip to the chapter In a Jungle Hermitage that describes Bhagavan's death experience. How has the Maharshi arrived at the strange power and stranger outlook which he possesses? Bit by bit, from his own reluctant lips and from those of his disciples, I piece together a fragmentary pattern of his life story. He was born in 1879 in a village about 30 miles distant from Madurai, which is a noted South Indian town possessing one of the largest temples in the country. His father followed some avocation connected with the law and came of good Brahmin stock.
His father appears to have been extremely charitable man who fed and clothed many poor persons. The boy eventually passed to Madurai to carry on his education, and it was here that he picked up the rudiments of English from some American missionaries who were conducting a school. At first, young Ramana was fond of play and sport. He wrestled, boxed, and swam dangerous rivers. He betrayed no special interest in religious or philosophical concerns. The only exceptional thing in his life at the time was a tendency to somnambulism or sleepwalking, and to a condition of sleep so profound that the most disturbing interruptions could not awaken him. His schoolmates eventually discovered this and took advantage of it to sport with him. During the daytime, they were afraid of his quick punch, but at night, they would come to his bedroom, take him to the playground, beat his body, box his ears, and then lead him back to bed. He was quite unconscious of these experiences and had no remembrances of them in the morning. The psychologist who correctly understood the nature of sleep will find in his account of the boy's abnormal depth of attention sufficient indication of the mystical nature which he possessed. One day, a relative came to Madurai and, in answer to Ramana's question, mentioned that he had just returned from a pilgrimage to the temple of Arunachala. The name stirred some slumbering depths in the boy's mind, thrilling him with peculiar expectations which he could not understand. He inquired as to the whereabouts of this temple, and even after found himself haunted by the thoughts of it. It seemed to be of paramount importance to him, yet he could not even explain to himself why Arunachala should mean anything more to him than the dozens of other great temples which are scattered over India. He continued his studies at the mission school without showing any special aptitude for them, although he always evinced a fair degree of intelligence in his work. But when he was 17, destiny was swift, and sudden stroke got into action and thrust its hands through the even tenor of his days. He suddenly left the school and completely abandoned all his studies. He gave no notice to his teachers or his relatives and told no one before the event actually occurred. What was the reason of this unpromising change which cast a cloud upon his future worldly prospects? The reason was satisfying enough to himself, though it might have seemed mind-perplexing to others, for life, which in the ultimate is the teacher of man, set the young student on another course than that which his school teacher had assigned him. And the change came in a curious way about 6 weeks before he dropped his studies and disappeared from Madurai forever. He was sitting alone one day in his room when a sudden and inexplicable fear of death took hold of him. He became acutely aware that he was going to die, although outwardly he was in good health. The thing was a psychological phenomenon because there was no apparent reason why he should die. Yet he became obsessed with this notion and immediately began to prepare for the upcoming event. He stretched his body prone upon the floor, fixed his limbs in the rigidity of a corpse, closed his eyes and mouth, and finally held his breath. Well then, said I to myself, this body is dead. It will be carried stiff to the burning ground and then reduced to ashes. But with the death of the body, am I dead? Is the body I? This body is now silent and stiff, but I continue to feel the full force of myself apart from its conditions. Those are the words which the Maharshi used in describing the weird experience through which he passed. What happened next is difficult to understand, though easy to describe. He seemed to fall into a profound
conscious trance wherein he became merged into the very source of selfhood, the very essence of being. He understood quite clearly that the body was a thing apart and that the I remained untouched by death. The true self was very real, but was so deep down in man's nature that hitherto he had ignored it. Ramana emerged from this amazing experience an utterly changed youth. He lost most of his interest in studies, sports, friends, and so on, because his chief interest was now centered in the sublime consciousness of the true self, which he had found so unexpectedly. Fear of death vanished as mysteriously as it had come. He enjoyed an inwardly serenity and a spiritual strength which have never since left him. Formerly, he had been quick to retaliate at the other boys when they had chafed at him or attempted to take liberties, but now he put up with everything quite meekly. He suffered unjust acts with indifference and bore himself among others with complete humility. For then he would sink into meditation and surrender himself to the absorbing current of divine consciousness, which constantly drew his attention inwards. These profound changes in his character were, of course, noticed by others. One day his elder brother came into the room where the boy was supposed to be doing his homework and found him sunk in meditation with closed eyes. The school books and papers had been tossed across the room in disgust. The brother was so annoyed at this neglect of studies that he jeered at him and with sharp words. "What business has a fellow like you here? If you want to behave like a yogi, why are you studying for a career?" Young Ramana was deeply stung by these words. He immediately realized their truth and silently decided to act upon them. His father was dead, and he knew that his uncle and his other brothers would take care of his mother. Truly, he had no business there. And back into his mind there flashed the name which had haunted him for nearly a year, the name whose very syllables fascinated him, the name of the temple of Arunachala. Thither he would go, although why he should select that place he was quite unable to say. But an impelling urgency arose within him and formed that decision for him in its own accord, and it was entirely unpremeditated. I was clearly charmed here, said Maharshi to me. The same force which drew you to this place from Bombay drew me to it from Madurai. And so young Ramana, feeling this inner pull within his heart, left friends, family, school, and studies, and took the road which eventually brought him to Arunachala and to a still profounder spiritual attainment. He left behind a brief farewell letter, which is still preserved in the hermitage. Its flourishing Tamil characters read as follows: "I have, in search of my father, and in obedience to his command, started from here. This is only embarking on a virtuous enterprise. Therefore, none need grieve over this affair. To trace this out, no money need be spent." With 3 rupees in his pocket and utter ignorance of the world, he set out on the journey to the interior of the South. The amazing incidents which marked that journey prove conclusively that some mysterious power was protecting and guiding him. When at last he arrived at his destination, he was utterly destitute and among total strangers. But the emotion of total renunciation was burning strong within him. Such was the youth's scorn for all earthly possessions at the time, that he flung his robe aside, took his meditative posture in the temple precinct, quite nude. A priest observed this and remonstrated with him, but to no purpose. Other shocked priests came along and after vehement efforts forced a concession from the youth. He consented to wear a semi-loin cloth, and that's all he has worn to this day. Om Namo Bhagavate
Sri Ramanaya. Sri Bhagavan Ramana Maharshi's Upadesa Saram, the essence of instruction to attain liberation in this life, presented by Skanda, Bhaskar and Malati. Read. ॐ नमो भगवते श्रीरमणाय कत्तुराज्ञया प्राप्यते बलम् कर्म किं परम् कर्म तज्जडम् कृति महोदधौ पतनकारणम् बलमशाश्वतम् गति निरोधकम् ईश्वरार्पितम् नेच्छया कृतम् चित्तशोधकम् मुक्तिसाधकम् कायवान्मना कार्यमुत्तमम् पूजनं जपस् चिन्तनं क्रमात् जगदईशति युक्तसेवनम् अष्टमूर्तिप्रेम देव पूजनम् उत्तमस्तव उच्चमन्दग चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम् आजदारया श्रोत्रशासनम् सरलचिन्तनम् विरलतत्परम् भेदभावना सोऽहमित्यसौ भावनाविदा पावनीमता भावशून्य सन् भावसुस्थिति भावना बलात् भक्तिरुत्तमा हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोगभो दाक्षिणिष्ठितम् वायुरोदनात् लीयते मनः जालपक्षिवान् रोधसाधनम् चित्तवायवस् चित्क्रियायुधा शाखयोद्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोदने लयगतम् पुनर्भवति नोऽमृतम् प्राणबन्धनात् लीनमानसम् एकचिन्तनान् नाशं यत्यद नस्तमानसो कृष्णयोगिना कृतमस्ति किम् स्वस्तिदिं यद दृश्यवारिदम् चित्तमात्मनः चित्वदर्शनम् तत्त्वदर्शनम् मानसं तु किम् मार्गणे कृते नैव मानसम् मार्ग आर्जवात् वृत्तयस्त्वहम् वृत्तमाश्रिता वृत्तयो मनो विद्यहम् मनः अहमयम् कुतो भवति चिन्वत ऐपतत्यहम् निजविचारणम् अहविनाशवा जयमहं तया स्फुरति हृत्स्वयम् परमपूर्णसत् इदमहं पदा बीकमन्वहम् अहमिलीनके पिलय सत्तया विग्रहेन्द्रिय प्राणदीतमा नाहमेदसत् तज्जडं ह्यसत् सत्त्वभाषिका चित्त्ववेदरा सत्तया हि चेत् चित्तया ह्यहम् ईशजीवयो वेशदीपिदा सत्त्वभावतो वस्तु केवलम् वेशहानता स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनम् स्वात्मरूपता आत्मसंस्थिति स्वा
आत्मदर्शनम् आत्मनिर्भया आत्मनिष्ठिता ज्ञानवर्जिता अज्ञानहीन चेत् ज्ञानमस्ति किम् ज्ञातुमन्तरम् किं स्वरूपम् इत्यात्मदर्शने अव्यया भव पूर्णसित्सुखम् बन्धमुक्त्यदि तम् परम् सुखम् विन्दति हजि वस्तुदैविक अहमभेदकम् निजविभानकम् महदिदम् तपो रमणवागियम्। ओम नमो भगवते श्री रमणाय। Just one thought of Arunachala bestows liberation. Girija Arakoni will sing Arunachala Pancharatnam. ओम नमो भगवते श्री रमणाय। अरुणाचल पंचरत्नम। करुणापूर्ण सुदाब्दे कबलिदगन विश्वरूप किरणावल्या अरुणाचल परमात्मन् अरुणो भव चित्तकञ्ज सुविकासाय त्वय्यरुणाचल सर्वम् भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्चित्रम् हृत्यहमित्यात्मदया नृत्यसि भोस्ते वदन्ति हृदयं नाम अहमिति कुदायादि त्यन्विष्यान्दप्रविष्टयात्यमलधिया अवगम्यं स्वं रूपम् साम्यत्तरुणाचलत्वयि नदीवाब्दौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुत्तप्राणेन रुत्तमनसान्तस्त्वां ध्यायन् पश्यति योगी दीदिदम् अरुणाचलत्वयि महीयन्ते त्वय्यर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवात्कृतितया सततं भजते अनन्यप्रीत्या स जयत्तरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः। श्रीमद्रमण महर्षेर् दर्शनम् अरुणाचलस्य देवगिरा पञ्चकमार्या गीतो रत्नं द्वदिदमौपनिषदं हि। ओम नमो भगवते श्री रमणाय। In praise of Ramana, the one who bestows boons and removes fears. Om Ramana, a bhajan by our youngest Satsang devotee, Archit. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Om Ramana, Upanishad Vandya, Om Ramana, Udara Leela, Om Ramana, Uttama Purusha, Om Ramana, Sri Rama Chitta, Om Ramana, Sri Rama Chitta, Om Ramana, Vararamana, Vararamana, Varada Bhayakara Vararamana, Vanchitta Valada Vararamana, Vachamaku Chara Vararamana, Sri Rama Chitta Vararamana, Sri Rama Chitta Vararamana, Nidhi Ramana, Nischala Tattva Nidhi Ramana, Nityama Osava Nidhi Ramana, Nirupama Rupa Guna Nidhi Ramana, Sri Rama Chitta Nidhi Ramana, Sri Rama Chitta Nidhi Ramana,
ஜெய ரமணா ஜெய ரமணா ஜெய வரப்பிரதா ஜெய ரமணா ஜகதோத்ரதாரா ஜெய ரமணா जीवन मुक्ता जय रमणा श्रीरामाचित जय रमणा श्रीरामाचित जय रमणा ओम नमो भगवते श्री रमणाय. Next, salutations to Ramana, a devotional rendering of Sadhu Om's Unakke Namaskaram by Neha. ओम नमो भगवते श्री रमणाय. உனக்கே நமஸ்காரம் உனக்கே நமஸ்காரம் உண்மை பரம்பொருளே ரமணா. மனக்கண் விளக்கிடும் அகக்கண்மணியே உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம். பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் என்னுள்ளிருந்தவை பார்ப்பதோடு என்னையும் பார்ப்பவனே. ஊக்கம் எனக்களித்து துய்க்கும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம். கேட்கும் பொழுதெல்லாம் என்னுள்ளிருந்தவை கேட்பதோடு என் குரல் கேட்பவனே. உத்தமளித்தனை உய்க்கும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம். முகரும் பொழுதெல்லாம் என்னுள்ளிருந்தவை முகர்வதோடு என்னை முகர்பவனே. உகந்த பேரன்பினால் உய்க்கும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம். சுவைக்கும் பொழுதெல்லாம் என்னுள்ளிருந்தவை சுவைப்பதோடு என்னை சுவைப்பவனே. உவக்கும் கருணையால் உய்க்கும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம். தொட்டிடும் போதெல்லாம் என்னுள்ளிருந்தவை தொட்டறிந்து என்னை தொடுபவனே. உட்பலமீன் தன்னை உய்க்கும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம். எண்ணுவதெல்லாம் அறிந்தனுள் என்னவுள் எண்ணமிலாதனை எண்ணுவனே. உண்ணுவதன்னை உகந்த ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம். அறிபவை யாவும் அறிந்த அகத்தனை அறிந்தவர் என்றும் அமர்பவனே. உருந்துயரின்றியே உய்க்கும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம். தூங்கும் பொழுதனுள் தூக்கம் காணவுமே தோற்றமுன் கண்டு துளங்குவனே. ஓங்கும் அறிவொளி உய்க்கும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம். மாயும் உடல் ஆக மாயம் அழித்தனை வாழ்வித்து நான் என வாழ்பவனே. ஓயும் படிக்கனை உண்ணும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம். எள்ள பொழுதிலும் எல்லா இடத்திலும் எல்லாமே என்னுள்ளிருப்பவனே. உல்லாசமாய் உள்ளாவும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம். உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம். உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம்.
Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Thank you. Grace is ever present. All that is necessary is that you surrender to it. Skanda will sing a bhajan from Bhaje Ramana Namam, Ananda Swarupa. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Ananda Swarupa Abhat Pandava Ashrita Palaka Arunachala. Ananda Swarupa Abhat Pandava Ashrita Palaka Arunachala. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Vidhi Madhava Vandita Charana, Vidhi Madhava Vandita Charana, Pratyaksha Parama Arunachala, Pratyaksha Parama Arunachala. Jagadita Karana Virajada Chalarupa, Jagadita Karana Virajada Chalarupa, Vimala Shri Arunachala, Vimala Shri Arunachala, 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 Arunachala. Ananda Swarupa Abhat Bandhava Ashrita Palaka Arunachala. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Samsarnavataraka Murte, Samsarnavataraka Murte, Smarane Sakshat Mokshakara, Smarane Sakshat Mokshakara. Apita Kujamba Sameta Murte, Apita Kujamba Sameta Murte, Tejo Maya Shri Arunachala, Tejo Maya Shri Arunachala, 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 Arunachala. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Ananda Swarupa Abhat Bandhava Ashrita Palaka Arunachala. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Arunachala, 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 Arunachala. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Jagadisha Shastri wrote Prapati Ashtakam. He was on his deathbed and appealed to Bhagavan, sure that his grace could liberate him. Bhagavan took compassion on him and pulled him out of the jaws of death. We now present Prapati Ashtakam by Devika and Gopika.
आवर्तपुर्यां जनितं प्रपद्ये पाण्डेषु देशे विगतं पबत्ये सोनाचलप्रसचरं प्रपद्ये भिक्षं तपक्लेशसहं पबत्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये ब्रह्मकीर्तान्तसमं प्रपद्ये चितादिसत्त्वगमहं पबत्ये सर्वज्ञता सारभृतं प्रपद्ये निसीमकारुण्यनिधिं पबत्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये अस्मात् प्रपञ्चादधिकं प्रपद्ये विश्वादिकोक्ते विषयं पबत्ये कालग्रहग्राहभयापनोत्यै कृतान्तशिक्षा कृतिनं पबत्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये विनेतुमातिं विषयात्वजन्यां विज्ञानमूर्तिं ददतं पबत्ये कन्दर्पदर्पज्वरवारणाय कामालिलीलावतरं पबत्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये आजन्मवर्णी व्रतिनं प्रपद्ये कुन्दीपिदं दन्ददरं पबत्ये ब्रह्मासनध्यानरतं प्रपद्ये ब्रह्मात्मभूयं यतिनं पबत्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये हरं पबत्ये विजतं पबत्ये स्वतन्त्रताय सदनं प्रपद्ये अमेयसामर्थ्यवहं प्रपद्ये विश्वतद्विज्ञानिवरं पबत्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये दौर्भाग्यतापत्रयकर्ममोह सन्तापहन्तारमहं पबत्ये यथार्थसङ्कल्पमपेतपापम् अवाप्तकामं विशुचं पबत्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये मनःप्रसादं भजतां तदाणं मुक्तास्मितोलासि मुखं पबत्ये व्यतामशेषां यपनीयमोद तेन नाम्ना रमणं पबत्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये शिवं प्रपद्ये शिवतं प्रपद्ये कुरं पबत्ये गुणिनं पबत्ये मदीयहृत्पद्मजुषं प्रपद्ये शरण्यमीशं शरणं पबत्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये प्रपतिं रमणश्वेतां तन्वतं तत्त्वदर्शिन तत्क्रतुन्यायरसिका तत्तदृश्यफलाप्तये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये ॐ नमो भगवते श्रीरमणाय. An instrumental rendering from Bhaje Ramana Namam, Jyoti Swarupa by Vishnu on violin and Sri Hari on flute.
Desire constitutes Maya and desireless is God. Sadhu Om's Enna Vendum Enna Vendam by Amrit Yog. Om Namo Bhagavate Ramanaya. என்ன வேண்டும் என்ன வேண்டாம் என்பதை எல்லாம் என்னை விடனங் அறிந்தோன் என் பெருமானே என் பெருமானே. என்ன வேண்டும் என்ன வேண்டாம் என்பதை எல்லாம் என்னை விடனங் அறிந்தோன் என் பெருமானே என் பெருமானே. தன்னை வேண்டும் அன்பர் தந்தை தாயுமானானே பின்னையார் பின் வேக வேண்டும் பிள்ளையாம் நானே. என்ன வேண்டும் என்ன வேண்டாம் என்பதை எல்லாம் என்னை விடனங் அறிந்தோன் என் பெருமானே என் பெருமானே. நான் நினைத்த தீவதென்றால் நியாயமாகுமா? ஸ்ரீரமணன் ஏச்சை அன்று ஏதும் நல்லதாகுமா நல்லதாகுமா? தானி நெய்த்த தீவன் கேட்பான் தாசனாகுமா? சர்வமும் அறிந்தோன் செய்கை தப்புமாகுமா? எனக்கென்ன வேண்டும் என்ன வேண்டாம் என்பதை எல்லாம் என்னை விடனங் அறிந்தோன் என் பெருமானே என் பெருமானே. இச்சையற்ற வாழ்வில் உள்ள இன்பம் இன்பமே இன்பம் இன்பமே. எண்ணமற்ற ஞானம் ஒன்றே இன்பம் இன்பமே இன்பம் இன்பமே. அச்சமற்ற வாழ்வழிப்பான் அப்பன் என்பமே அன்றி மாந்தரால் விளைவு யாவும் துன்பமே. எனக்கென்ன வேண்டும் என்ன வேண்டாம் என்பதை எல்லாம் என்னை விடனங் அறிந்தோன் என் பெருமானே என் பெருமானே என் பெருமானே. ஓம் நமோ பகவதே ரமணாய. The consciousness associated with the aspect am is called Shakti, a beautiful praise of the mother Shri Maye by sadhana. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. He Maye Mam Pahitum 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 Yahi Yahi Kamakshi Kanchi Puri Nayaki Rakshi
पाहितुं याहि याहि कामाक्षि काञ्चीपुरी नायकी रक्षितुं येहि येहि कामकोटीश्वरी कामिकान्तप्रते काम्रनदेश्वरी पाहि पाहि कामकोटीश्वरी कामिकान्तप्रते काम्रनदेश्वरी पाहि पाहि कामसञ्जीविनी सेविता श्रीगुरौ कौलिनी मे मूतं देहि देहि कामसञ्जीविनी सेविता श्रीगुरौ कौलिनी मे मूतं देहि देहि कौलिनी मे मूतं देहि देहि कौलिनी मे मूतं देहि देहि ओम नमो भगवते श्री रमणाय। I came to feed on thee, but thou hast fed on me. Now there is peace, O Arunachala. Achala Aruna, Arunachala, Vaisahana. ओम नमो भगवते श्री रमणाय। तनना तना अचल अरुणा अरुणाचल शिव अचर चर जगच्चालक अचल अरुणा अरुणाचल शिव अचर चर जगच्चालक मामवचल अरुणा अरुणाचल शिव अचर चर जगच्चालक अनललिंग अध्यंत रहित हित कनधात्रोत्सव कलित वैभव अनललिंग अध्यंत रहित हित कनधाद्रोत्सव कलित वैभव विनत दैव विधि विनत दैव विधि विष्णुवाचित पद प्रणव ज्योति स्वरूप शंकर अचल अरुणा अरुणाचल शिव अचर चर जगच्चालक मामवचल अरुणा अरुणाचल शिव अचर चर जगच्चालक अनघापीत कुचाम्ब राधित अनुपमयोगी जनाश्रय अनघापीत कुचाम्ब राधित अनुपमयोगी जनाश्रय विनमित मुनि जन विद्या रमणीय घन षण्मुख कमल मरंद
शिव अचर चर जगच्चालक मामवचल अरुणाचल शिव अचर चर जगच्चालक ओम नमो भगवते श्री रमणाय. Parvati Nayakane, a great composition by Papanasam Sivan by Geeta Atreya. பார்வதி நாயகனே சரணம், பார்வதி நாயகனே சரணம், பார்வதி நாயகனே சரணம், பரமசிவ கருணாகர சம்போ பார்வதி நாயகனே சரணம், பரமசிவ கருணாகர சம்போ பார்வதி நாயகனே. சார்வபௌமனே சங்கரனே, சார்வபௌமனே சங்கரனே, சார்வபௌமனே சங்கரனே, சார்வபௌமனே சங்கரனே, கைலாசவாசனே சந்திரசேகரனே, சார்வபௌமனே சங்கரனே, கைலாசவாசனே சந்திரசேகரனே, பார்வதி நாயகனே சரணம், பரமசிவ கருணாகர சம்போ பார்வதி நாயகனே. நீ மறவாதனையாள் ஜெகதீஷனே, மறவாதனையாள் ஜெகதீஷ, நின் திருநாமமென் நான் மறவாதே, நீ மறவாதனையாள் ஜெகதீஷ, நின் திருநாமமென் நான் மறவாதே, தாய் மறவாயிலம் செய் மறந்தாலும், தாய் மறவாயிலம் செய் மறந்தாலும், தாரகம் வேறவ தீன சரண்யனே, தாய் மறவாயிலம் செய் மறந்தாலும், தாரக வேறவ தீன சரண்யனே, பார்வதி நாயகனே சரணம், பரமசிவ கருணாகர சம்போ பார்வதி நாயகனே. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Surrender to the Guru should not be verbal or conditional. Sharanagati by Ramya. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Sharanagati
शरणागते परनाय शरणागते परनाय इनि पुगतुடைதான் ஏது நீ புகழாய் இனி புகத்துணைதான் ஏது நீ புகழாய் शरणागते स्मरणागति फल अरुणाचल नीरे स्मरणागति फल अरुणाचल नीरे स्मरणा करुणा वरुणा श्री रमणा करुणा वरुणा शरणागते तरुणम् இது அன்றோ கருணை நோக்கமே கால ஹரணமாகிடில் கால ஹரணமாகிடு சிவே துன்பை நீக்கி இன்பை அளிக்க ஏனென்பா உலக துன்பை நீக்கி இன்பை அளிக்க ஏனென்பா இன்னும் பராமுகம் என்ன தாழாதேயா ஸ்ரீவேத்யா இன்னும் பராமுகம் என்ன தாழாதேயா ஸ்ரீரமணா கும்மி பாட்டு composed by Satyamangalam Venkatarama Iyer, a group song by Nithya Ramanan, Vidya and Venkat,
Uma and PS, Anu, Uma and Santosh. குருபதம் பாடுங்கடி அதை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி பெண்கார் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி தங்கும் சிவலோகம் தன்னை விட்டு தயவாக திருச்சுழி தன்னில் வந்து அங்கும் இருக்க மனம் சகியாமலே அருணகிரி தன்னை நாடி வந்தான். ரமண குரு பாதம் பாடுங்கடி அதை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி விரும்பி வந்திடும் அன்பர்களை விருப்பாட்ச குகையினில் தானிருந்து கருவு போன்றூசி காட்டி கழித்திட காட்சி தந்தான் அருள் பார்வையுடன் ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி அதை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி சோழகிரி தன்னில் ஜோதி வடிவதாய் தோன்றிடும் ஈசனருளாலே ஆனவ காமிய மாயை அறுத்தேனை காண சுகத்தில் கழித்திடுவான். ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி அதை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி எங்கும் நிறைந்த பராபரமாயொளி தங்கும் இடம் அதொன்றில்லாமலே தங்குல் பகலர நின்ற இடம் அதை கண்டு களித்தனந்தானாயி ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி அதை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி பஞ்சபூதங்களில் தானிருந்தான் அவன் பஞ்ச கோஷங்களை தானறுத்தான் பஞ்ச தன்மாத்திரை தான் கூடித்தான் அவன் பஞ்ச இந்திரியத்தை தான் ஜெயித்தான். ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி அதை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி மூன்று சரீரமும் தான் மறந்தான் அவன் மூன்றவஸ்தைகளும் தான் ஒழித்தான் மூன்று குணங்களும் தாண்டி விட்டான் அவன் மூன்று பதங்களும் தேறி விட்டான். ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி அதை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி விண்ணும் வினையதும் தானாண்டி திரையோங்கில் தனி சிவமானாண்டி இன்னும் சிவ உயிரானாண்டி பாகப்பர உயிரானாண்டி ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி அதை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி ஜீவ துயிரையும் பர துயிரையும் சேர்த்திருக்கப்படி கொன்றாகி பாவத்தில் நின்று தன்னை மறந்தே பரமானு பழுத்து தனித்து விட்டான். ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி அதை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி இனிதில் வாழி வளர்ப்பதனால் என்ன வெங்கடரமண வேதியனே காணினி காட்சி என்னோதி அறைந்தானே
கண்விழியார் எந்தன் கன்னத்திலே. ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி, அதை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. ரமணன் என் சத்குரு, ரமணன் என் போதகன், ரமணன் என் நாயகன் ஆகிவிட்டான். நாவென்றவன் பாதம் நாடி விழுந்து நாம் நாட்டியமாடுவோம் ஞான பெண்கள். ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி, அதை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. பெண்கள் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய. This concludes the celebration from Washington DC Satsang Group. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya.